foforo e ho asoma kire na ye ba beti kasa hodo ne kasa foforo nchichi mu afiro yo matie fo na mahwefo nyina ya macha beta true for busia fo nyina ena so yesehia inside nkoma kakra bi sa kwa asase mo yo wodi macha beta true fo nyina ya Robert Machel o Germany mebra Machel na pay ya mo me ntie ne pa makampa bo ho asem ana meka kasa foforo ye kanon pa bo enso enne mebeka ho asem akyemo montama so na montie ne pa Kristo so mo yenye bibia keke anya asem bia ne kan keke abra enso aba ade bia ye bia ne Kristo mu bia no eso aba ene ti na ade a Kristo fo ye eye soronko free de honam ye no pese Kristo fo ade bia ye bia ye ade eso aba yenye bibia kwa se wo kan keke saa na wafa ho de dabi awo se ekire bibi ansa na Yesu ka se mo didi eketwa te se snap before ka maka sa kire me pose etutu no o kan wo se mepo no tutu se wo kan mepo no ntu a emfa so obi ene so Bible di ka se bia kire wo sankafo mu wo se wo di pe bia no wo honhom bi so tumi se wo bit ma sha honhom se onye dai onyai honhom ya ade ya stop no te se me fa ne se ka waspake ka na waspake na ka no eye adwuma aspake na ebia engineer adwuma otimi ntiem ama ne nyaada onle se baby a odi ki si ya uchim ye no wo sa ko chim ansana enti honhom de ade bi wuro bi musa wo de ne ye adwuma shout ntima ne nyai ade so ye ewie it's like say honhom to say sunsum bi afa onipa bi se konfo se wonya sini so a se won free de so a enti nko ade so ye na adwuma akopem se ebeti akọ wo ye bi a wetimi de ade a stop no ade se wo ye ekodu bebe wo se wo ye dru ya ene esom bebre na ba wiase ana wo ho se a Christopher na ye bom paye no eye empaye ye bona bontin se da Bible kra ka se ma ye bom paye monten twa so ene hia da moma nipa mu ye no sa paye na ye bo ana kasa bi se kasa foforo be frem na kasa foforo no ene kasa hodo asante kasa me sa de kan kasa foforo kasa hodo on se kasa bi every Genesis chapter 11 Nimrod mo ta mo na nya kasa hodo wo wiase nti we have kasa bebre na wo wiase so kan Corinthians chapter 14 kra o kan wa se kasa hodo bebre na wo wiase na so bi no ho a eni asechire ebia wo se ne se de etwase ana na ebia fa de se ya wo kasa bia eni ye so kasa etie bobom misrami timi practice kasa no na mum kasa ye nyina hu se kasa fofora ye de ye ka ana ede so wo wiase nipa nyina so ye de ka bi nipa nyina timi ka bia ma ye ka kasa foforo na ma ye sha ase se obi anka bi ye hye bi kire bi kura me bi ye de ka wo wiase we mu a obi ye de ka bi ya fa ne se Kristo sem me brother yo de am se ye Kristo sem emam kura na jo na na enye Kristo sem because adan ye bon asore dem de ntia enye Kristo sem na me be kire mu na me kire se ne sika na ba bia ye force so obi anka bi hu se bibi na penetrate mo ana o ma mo ye sa de no maka so obi ne honhom so tumi bebi okora mo gba ye wo so adama no mo jai eto ne be ye boy nsem no mo jai ye we no mo jai aha ne se onipa bi na control honhom no ana ba bo so se obi ne honhom so tumi honhom na wo nipa so tumi te honhom ba so ade wo ye adwuma se ye ho ye de epe se honhom ra Jeremia wo tumi ka se Jeremia ro ho na kokko kira mai ohene se na afoso no etuni betumi ba ni mo so ko ye we o se be ko na honhom ne hye no na de by force no ye de akonto honhom ba so a wo ni tumi so bit ma control no honhom na ye de control yes na to wase a honhom ba so a intimi mba adoma se esu da bi ti wase honhom ba mo ba mo so a na mo be nya hoden ansa na mo ma ka awrade asem be pa choti ase ya na ye honhom na ma fe de didi ro ama honhom krokro wo ya obi ekoye sini me fa se sini no agro ye pretende me nyare ye se me hye da nyare ni akahye da kofa sofo me ka se wo ye sofo ankasa na wo no so be ye sini ni bi ye se be bom pa ye ma no sa honhom se be ke bo no wa sori da mu a ebi enya me tu bi ba so ye de ye no na ye to oil e de kire se nya me honhom bi de aba ye so no so wo ye sini kura na e ma ne ko pray pastor suro a sa ton so na wo bo no wa so da mu a honhom bo na so nka obom and one was at the South be as we pretend so headache or yare. Oh, moving. Let's say God movies here, you mean Bassam body. One when you suffer on Cassa, one necessary suffer on Cassa, and so Saturn Sunan Wobo. No, I have hacking me, and we yes, Dimo, now the Thompson also did so no one. Send your class all there more. Now, say about so I'm party or yellow. And one a sinua, a yes set to know my father said, a yet pretending. So I didn't want was I day. That is a year, one brother.
I'm say baby say yeah. Baby say something called deliverance. Now what we say freedom was me freedom was me freedom no. Now we on say I grow and already udi. I didn't tell nyame to me no e ba nipa mu a do obeka no eye I didn't tell e to me. The oka eye me ba church say na we what we no ye we was won kronkron e na wo so no man ka ton so bi. He was a ton so nka aso dem de wo ye no eno ana sabi wogina set so a eya agro na mu di a mu yi sine keke no so honhom na wo de kasa na eno ana asade de ne se wo de nyame honhom ni di agro se ke ya mpampa me pa church ase ene ye hwe bibi mfasa de we asofo akodo bebre keka we ye se e osoro kasa na so emu so mo de sa kasa na de nkomoda se wo nse we so kasa wo so kasa e so ka mo fa ni nkomoda ko na kenye de ye mu na kese eni nyina so e ye obi a na ka na asem se de ope na nya honhom bia e ye wo kasa na wata na wo ka chama wo ka de tie me kasa na me be chire hwe temana kristoso mai no Isaiah can say be Isaiah chapter 28 verse 11 what say apotofo ano ene tetrama foforo ena ode be kasa kire omban e kasa potokasa means kasa bia obinti se mente o kasa obi ka brofo ha me hu se opoto real language me hu se opoto ana no so hu me sabe so me yede me poto nti kasa bi obi ka obinti no eye poto yede e ma ne se mente kasa me pa chati ase ana ekoba se Yakobon ne Israel for ti wo honamu se Israel no mo te se man e ti na mo ka Greek kasa e bi Aramaic e bi de nti obote Aramaic na Yesu timi kami na o mo sa kasa no ko ana na mo de te Galileafo kasa ana mo de te wa no ana ekoba se ye man Israel ana Yesu Yakobon de bribi baba so wona ye mpam sa pam ye be som se man no ne be pam apafoforo bia obeyi invite enipa bifre emusuemu ahodo mu no nya omo na ma be dey abeye eku amante se ye ni a Christopher man ye wa Christopher dey eku ewo man mu ye ni man Israel for man me find say nkremoso so we dey ewo man Saudi Arabia Saudi na ye man te se dey eyeku eti nya man bio eti ye ni a Christopher man ye wa Christopher ku e na wa say na eku no ka se obehia do eti yema se yaka Yesu no wasampa wiase nyina didi amama nyina da se no ansa na wiere be dey ebeba eti Yesu Kristo ba ye no o kan se mi kire se de nsem no ko wiase nyina ne ekodi adanse chedi penyina na Israel mu de na ya de ne wo se Israel mu nsem ai choma won wa bopono so ene moba enwoma moboye mu no ene no mo de tena wo Israel na panfofo mu asem de na wo se de ko wiase nyina ene na sa asem wo bebam se apotofo ano ene tetrama foforo ene to se de kasa kire oman no enti se ka fa ne se ene kasa ba ye kan friend se e ton so ya ye kan ene de re yesu ka kire dia ene na kan bi pa sam ne dey enko bi so sa kasa no ene trase enti wo ha na be kasa kire no a obede obeti be pa church ase je hwe de Yesu de na eyeye enti se no be ka to se be bo sa ton so bi na ka o se won Maria wo ye o kasa kasa sa agu enframa mu kwa so be nye dey eni so enti ba Kristo fo mu no na ye ma se Kristo se mo de ba ye de ko wiase nyina enti o ka cho se mo ntwen na won konkon ba bo so a wo be nya ho de na wo de se me kan no akoma nkrofo nyina sa wo mu na ho de na wo de ebre mo no and o kan was mo Mark chapter 16 verse 15 I say mo ko wiase nyina kwa ma nyina mesuafo mo ba kan sampa ne kira bo de nyina de obeje de no mo na su eno no ka se sansan cheri be di mochi be di mu mo be kasa foforo ade tira ba bo kasa sa mudi no bone kra nya den anya mo hwe mo be tietia wo de nya nyankire so chese mo be hwe fa be fo eno ma be gro nyina so at the same time so be yena de se o to poison nya den enya ye ade tira won konkro wo mu to yi wo ni pedua no oyi ho mo na firi pedua no ade kokko wo mu to ni pedua bo poison enya den enya ye na mo so enya de wo ni twia se de nan se na common sense for the Christ for ye we odi ya benum agro na odi oh one chance say no poison ye duane edi koyemu na mo me ni na bia o mi san suwe sa the poison go me say asampa me kantemi num mu a me num o se me nyede me hu so meka ya Paul enam no okọ amantifes asibi so eboka nyam se ma hutie bi ka no sa o wo ka wo so ye dey ebi ka Paul that's the point ye dey me pa choti ase na ni pa yenu se oba wo hura pai no ede wo so ans ede wo
on sa to me no de ma so wona won konkon wo mu no so bi share krasa o poison ye dey enye and wo say afi na sa to me no be sha so honhom de ba mu e be ba o ka chama da ne be ka kasa foforo wo de hu to me ma nti ye ka sempa sabi ye fa mo mpaye na de ntie de bo mpaye na me kire mu me say ye wo kasa foforo ene wo kasa hodo nko na kasa foforo nko kasa foforo ne ye to me na de ye bia eche do ka chama ama de poto kasa akasa achre poto bi de eni okay etu no ka say mo ko kasa mpa na sansa nche ne ye de eni mo tintie ka sempa etu so betimi a obaka ya Acts chapter 2 tama honhom na bae Acts chapter 2 verses 1 was a besi 4 ana honhom yi kire ma besi mo ana o ma o tumi na honhom na be ro mu no o ka so mo ka kasa se de honhom na kasa de epe so ba 5 na wase wona Pentecost day na ya fashion na enti ni be brave from amantifi ni ma ho so be hia ho be as about 13 or 19 languages na ba ho ansana ne ne ye de eba etene ne ba ye no o mo nyina te se o mo te se profondi o mo krom kasa aya wo mo mema se ko be mo senior what is say Galilee for come o sikasa so be a French ni what is say Galilee ni ka French kasa okay so be a wangre ni what is say Galilee ni ka de wangre kasa abra ya to wo mu no say hey na profoi o mo ye Galilee for ada na ye den ye ti yan kasa ye kasa ya wo ye e wo mu yi the big profoi so man no nsana mo ka bidie se do bia no nsana mo ka profoi wonte profoi ka buruburu no ana bia etutom ye de e ma wo mo ene Peter baka to say dey pi enye sabro na sa do we mu kwa ye no nsa na jowe kan enkom hye bi se honhom bi be pa ye nso ma de pa ya hoden eno na kokora be so da ye ma mrante akeka ni so do hu sa ho mu na ba ye nso a ama ye tumi a ame ye kasa nsem we nti be to kire se kasa horo na amanfo de bom pai wa so de me be no emfri nyankopon na yo o mu na enye Kristo sem nti wa practice ya na se o mo aye de sa kasa we no me nim de o ka sa de na we Kristo so na me kire mu yo bibi ai ma me kire mu me cho original no na wo kan tapita wa de wo hu be se bi cho se de e ka we no mfa so obi ani so e ti na se set so kra no tiri ko e ko ka we nyina ho konko ye fa ko nyina set so e se bi e ko ye sa agro we me patriote ase nyame ho wo so na wa ko nyina set so abra ko sika kakra de monti na o mo ada pa ho de me ka asofo kuku da mo ene papa medika ka to be yuso asofo kuku da mo mani so ti aso me ka no busa ma se me fa sa asem e musa ma kukuda me mini kukuda bia Yesu na nim no obi kukuda we kukuda che Yesu na asema beto asa so ye pa ka no wo kan sa de o pe ye che Yesu so obi kukuda ne kukuda wo ye ne de we kukuda wo pa omra metia wo so beta me nchen me ka wo nya no Bible and Bible only ne me so bit me ya no teacher kukuda asem ne ti asem na me ka no na de ba ne nya wo wa se kukuda ye sa de we ya emfre rade na so de rade de de atoso onye mfre so ene mepe me patriote asetire de honkonko e kan nyame asem keke honhon ba so ka teme bedale Satan school of languages ni wo me patriote ase etobi kasa obi ati nkrom an nkrom kasa no ede ote and the see for kasa free ha never call amantifi baby a wonte kwa wala fomu na kwa dagati fomu ko kasa mi wa o ya santene kasa me na hoka ntumi nka I don't know what say me ma honkonko da o ka trema na wo do kata ma kan krom kasa mo ate ene ne friend kasa foforo o ka kasa foforo bi potofo ano ene ta chema foforo ana me kasa chere dey o man ana nche na o say Yesu asem ye dey edu ho ti wo de ma asuafo me pa choti ase anti eho no so ka Acts chapter 19 Paul e be tonkrofo bi ana o say mu didi ye mu nya honkonkron na o say ye nti purpose say bi de honkonkron o say na de mu pa de bo so hye o say ye bo Yesu wo John the Baptist bremu kwa adwesa kyerɛ so John the Baptist de adwesa kyerɛ mu ana ɔbɔ asu kɔɛ na ɛde ɛbɔ asu ba Yesu de mu nti bra yɛ mɔmɔ asu kɔ Yesu de mu ana ɔma akwa mɔmɔ bɔ wɔn asu awɔ Yesu de mu ɔna ɔne nsa gu wɔn so na honhom no yɛ dɛ ɛba wɔn so ɛna ɔmo hyɛ ase kasa foforɔ ɔma hyɛ ase a ɔmo kasa foforɔ mpa yi ɔmo kasa foforɔ ne sɛ ɔmo de ka Nyankopɔn de ade kɛseɛ na ansa na obi kasa foforɔ ne kasa foforɔ ne bi yɛ dɛ ɛwɔ hɔ mi wɔn ti mi ka no kwa me ba chati ase etuma wo se de pa de wo no so no mo ye de pa dumienu but no mo hore de e do so no mo gidi ye bo mo so no me 12 ana mo sha se mo ka different language ana o ka as Corinthians chapter 14 so wo say kasa foforo ye nsa chere ma woda wo nyini eti me nyi woni ana mo so wa ya santini de mo sa wo me ka jama kasa jama ni se me ho me yo mo e de che se tumi bi ade eti e kasa ye ka enye kasa sebi
yiri baba yante me sro me pese me bossa kasa ndi nipa bia beti ase okay esa de na efiri enti ase me de wom anyway what real baba ka wase mo Corinthians chapter 14 say wase Yakobon no ka hintasem ye de enti se me nyati na man ti ase anya hintasem ti na menye dey me ti ase na hintasem de ka o ka na ko mo se de Yesu kan no a ka ye hintasem ene ka man ti kwa sa o ye dey o bon pa so na o ka Yakobon dey ade ka se Yakobon ye dey eti o te chire mu bi enti e ba se asem sha ase se e trend na eko ewura dipamu no tumi no na wo se wo kasa hodo mom ena ya chede kasa foforo nya chede eje tumi ade bi a wo de be wura mu ade wa aye wo de wo ye wi a wo wie anse Cornelius breso abra Cornelius me akofre Peter e ba ya obebo wo su no hon kronkro sa ba o mu Cornelius sense na wo ye asrafo a wo haso panyi na wo ye panyi pa ne tire wo nkoa manfra enkoa ye mu so firi se ye beto hye ma wo su a ye bu mu ane afa momba no emema na mo de ne no ma be nkoa okwa na manfra fo ye dey awo le fie etikasa foforo bae no we kasa e de che se sunsun bia de abane mu ntede odi ba wote se wo kasa foforo no e na ma no hu se honhum bia de aba mu be pa chote asenti ti no se eye sanchwane ma wona onyini do odi de nya sanchwane ma no ba do onyini na eye sanchwane ma because minimo won ti krom kasa e de na o kam krom kasa okay na te se honhum be na de aba mu ntia on kasa foforo be bia akoduye e ti rade nyansa mu no edrugo wie no ana obeda na achede de ma won se me pai ne sa achede de ama mo na mama bi ma so ye mre etimede ma wo kasa se kasa hodo achede enti obeka anya on ka kasa fofo obeka kasa hodo wa so ye mre so ko wala fo mu asesi ye no ate wala kasa o de ko kanya me asemutia o ko ha no ate wala ai afese enkra kasa command process wa so mre command process ma asesi ye no ate o ko mo sifo mo asesi ye no ade o ko ye kro bota asesi ye no ade what kasa wo da na achede ma wo it is a see and why what Cassan Adentia or the Becca Yasamutia. And young Robaba, Sebi, I would be Becca. And the Chimney. I don't want to say a car in once. But your anniversary just any class yet. Sakasa way can be blue, you say, so full way can be, evangelist way can be, apostle way can be. What when you like a candy, so won't find you commander. And you are young point, Tamka would you know. And I said, when Uncle Ponkita would be, yes, you can say, show Pim. Now, one Yankee Tamu. I yes, my young. So voice na afna betia ma tesa wo kakasa bi ma wo sa wo nya me kasa betime kasa na menya dai mentia senti nya hintasem brother Joe Bible an ka bi so bi kasa na ye put man chance wo man ana me kasa ho de egane a chede etine de ko me be kire sa kasa na so de ase a wo sa kwan so me kire na chede mu we na ma kire tumi no a wo de ma ahon kronkron tumi na wo de ma di pa no kasa wo sa de etwe se ene fan kansen pa no na yede sa kasa re kan wo infrasie mu no nyame be dan na chede e dem asore no ti esro kasa foforo ene so kasa hodo so obehwe mu a onka se me mama chede a me ma kasa foforo a chede o kasa me mama kasa hodo ebinum so me ma o kasa hodo ene ma ebinum so kasa hodo enchirase translators ti say on say ti say no school of languages aba yet kasa hodo bebre but yes I was translators bi o mo ho aso ka brofo na adetro bi ntia no a translate no de abakasa we mu what I say anything kasa foforo nko kasa hodo nko kasa hodo de eba kasa foforo de eba ye de ka kuro bi so kasa onim sebi enya kasa ene ye kan yi bi ene de eni twase eni nyina so enya hwe wo ha eno honam na control ti ebo ensem a etimi jai ye bodoma etimi jai etimi kasa in the name of Jesus na no jai ye wo sa kasa kuro ya ye tibi de free asore dem akudina set so esa de ye bibi a ye de ye pem obi aso de yenko ye hu so obi aso de ye de edi nkomoda eti nna me pese ye de kasa foforo esi ha next day a chra ye beto so a meka kasa kodo a eya chede o de ma asafo no so se de si ye ene se de bi so no di bom paye a ene le paye bo no nchira se ayi bibi mo nrai be sa be chemu ne mo da wo na nso bible ka chre ye se na ye nkom hye Isaiah chapter 28 verses 11 o ka say apotofo ano ene techema foforo ene de be kasa chro mai na ye so ba ye no na hia ma say asempare ko o me Galilea fo e be dai ana o betma ka kro bi so kasa mama ti Yesu ho asem ene o ka so ma hon konkon aba won so na me da o ka chema o mu bi o ma no a o ba ka kro bi so kasa Acts 2 verses 5 going no e church mu ma manfra fo nyina ka say enkrofo me Galilea fo na e den na te se wo de krom kasa e kasa de se kasa pa ene no ka ne mu na nya kasa bia ene de pe bi 20 se o ka na wo nim se se wo mu no ja ya bebo fa
so bi ene so ɛsɛ ndɛ nyɛ nyame kasa mo amen amen Amen.